कलयुग के प्रारंभ से आपके अस्तित्व पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका स्पष्ट उत्तर क्या होगा प्रभु? बताइए भगवान। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं। দাপুরের শেষে যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মর্ত্য ত্যাগ করে স্বর্গে গমন করলেন, তখনই আবির্ভাব ঘটল কলির। 4 যুগের মধ্যে স্থায়িত্বে সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী হলেও কলির শক্তি হবে অদ্বিতীয়। যখন ধর্ম লোপ পাবে, সত্য গোপন হবে, মানুষ হবে দিশাহারা, তখনই ছড়িয়ে পড়বে কলির কালো ছায়া। আমি কলি, আমি আনব ভ্রষ্টতা, লোভ, হিংসা, মানুষকে